ҳамватан. Умедворам хубу сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошем. Ростӣ ҳамун як наворе ки дар фейсбук чоп шудааст барои гирифтани як изи ангушт полиси Россия ё иммигратсиони службаи Россия ки ҷавона багем зери лату кӯб ва зери мушт қарор мета. Дигар тоқат накардам рости гапа гум ва хостам амрои шумо дар ин масъала як ду танга ҳам боша суҳбат кунем, то ки мо шумо сари масъала бояд бибинем. Ва ман сарлавҳаро мондам ки падарони беномус барои чӣ ман гапа пешам мегуфтам, чандин сол пешҳоам мегуфтам ва аз рӯзе ки дар сиёсат ва мубориза гӯем ки ман қадам мондам, аввалин ман гуфтам ки падарои мо беномус ҳастанд, ки мо дар ин рӯз омадем задем ва имрӯзам ва то ҳастем, то дар ҳамин аҳвол ки мо задем, гуноҳи падаробад. Барои ҳамон падарони беномус навиштам ки имрӯз ҳамун падароне ки дар ҳамун Тоҷикистон ёнбош кардагиен, гугирчӯ қати дандон мековен ку фарзандтона требовад мекунен ки пуларои ки бачаам, пуларои ки оната чи ба фарзанди фалони кор мекуна та наметавони кор када ва аз фарзандотонам хел пул требовад мекунен, ё ки занта равон мекунам дар кор нест, биги гудако бира иҷа набоша, яъне ки угражат ва ултиматум ба фарзандони худотон мемонен ку ҳамун падаро. Ва шумо беномусо як бор ҳамин навора тамошо кунед. Шумо беномусо як бор ҳамин навора тамошо кунед ки бенанг беномус фарзанди ту аз куҷо ва кадом азоб ва кадом таҳқирора мегзара ки то ки барои ту беномуса пул роӣ куна шикамта сер кунед. Агар ки ту беномус вақти замонашда мехестӣ, ҳақта талаб мекардӣ, ватана ба фарзандата месохтӣ ту ҳамун дараҷае ки фарзанди ту зери ҳамин таҳқир нашава, имрӯз ин аҳвол дар сари фарзанди ту набад. Ва аксар падаронам худшон мераванд анами таҳқира мегзаранд. Ва то имрӯз яктаи ҳамун ақлошон даромадагӣ нест ки бест ҳамин айби мо буд, мо ватана додем дар дасти ким кадом аҷнабӣ ва ӯ аҷнабира абера чабера набера гуфти ҳамун гапо хеш табор хисрбачаш намедонам боҷаш ҳамин хоя боҷаша хисрбачаш кайф када гаштесай миллионора гирифта ватана фурӯхта ва мо зери анаи таҳқир ҳастем. Фарзандомон ин тааллуқ дора ба ҳамин инсонои беномусе ки то имрӯз хомӯшанд. Фардо фарзанди шумора аввал мегиранд мегӯянаш пешаи отпечатка гирифтан, фаҳмидӣ? аввал селкаи кунша мегиранд, баъд патентш метан. ва шумо беномусо хомӯш бестед. хаб кунен ки Путин депортатсиямон мекуна, хаб кунен ки Россия депортатсиямон мекуна, хаб кунен аяллақ манон сартахам ки бачам, сартахам ки санги вазмина ову намебара. ба афсонаи ким куҷо гирифтен миллата то инами дараҷа гирифтен оварденаш, то инами ҷара. ва мехезен Эмомалиро гунаҳгор мекунен дар иҷа? Не, Эмомали гуноҳ надорад, шумо гуноҳ доред. шумо Эмомалиро шанса додагиен. агар дар ҷои Эмомали дигар касам мебуд, ҳамин хел мекард. фарқ надорад ки иҷа Эмомали ҳаста, ҳамин хел шид, дигар одамам мебуд. вақте ки мову шумо беномусо ки требовад аз конститутсиямон намекунем, аз ҳуқуқмон гап намезанем. ҳамун як иззат буд ки дар ҳамун Россия намедонам дуздӣ мекард, ғарӣ мекард,
میرفت ایده می چهار تاجیک دواداو میکرد عریضه می نوید زیولینی میکرد کم ترک هم باشه یک تاجیکستانی را حقوقش دفاع میکرد بردن همون را هم محکم کرده و شما هم خاموش استادین قنداتون بزنید برین ای پیش ارچه یعنی که تاجیکستان ای پیش ارچه حکومت ویدیو کنه وقتی فردا که فرزنداتون در دهنش میگوین فهمیدین ات پیچتکای کونشون میگیرن فردا بعد نگردین در کیم که جوکو جلب کرده التماس رادیوی آزادی نمیدونم یک کس دیگه بابا برای پیشو بدوین یاردم کنین مرا یاردم کنین مرا خونه گداین گدا بلیت تو کی گدایی میکنین تو کی با گدایی روز میبرین در حالتی که کانستیتوسیا باشه وطن باشه صاحب وطن باشین تو کی گدایی میکنین ایت باید تو کی همه چیز تو کجا تو کجا میرین سرتون خم میکنین شما تو کجا میطلبین حقتون در جایی که حقتون بخیزین طلب کنین میخیزین حقتون میطلبین امروز حقیقتون میطلبین گدای حقیقت چیدگین بعد میگن که از تنایف بلند نگوی از تنایف چی خیلی بفهمونم تون شما ده که ناموسی شما چنین هم قرقلپاق شیده نمیتونین چنین هم مردمی چور قرقلپاق شیده نمیتونین امروز مرده ایستادن که برای حقشون که در میدان برآمدن ایستادن میگن حقی ما هیستوریا و تاریخ خودمون نداریم فقط دلیلش قطعی برای یک کانستیتوسیا را عوض کردن که او را از автономی میبریم بگیم که ولایت عادیش میکنیم یعنی که ولایت خلاص برآمدن گفتن نه نبرو بیست هم автономی ده امروز که ما نتونستیم جدا شده امروز ما خودمون самостоятельно کار کردن نتونستیم فردا میبروین همون نسلایی که خودشون самостоятельно کار میکنن چنین هم مردم شده نمیتونه چنین هم مردم حقتون طلب کردن نمیتونه زنکو چنین زنکو هم قرقلپاق شده نمیتونین اول که مردکوش یا طرف میمونیم ایلی میگه میوش مردکن یا خشری نرن فقط میتونین هم اولوجک کشین تاجیکستان با پیش تاجیکستان با پیش همین خیلی خلاص ای طرف دی شان شرف بی بور که سپورت حرام کدگین بخدا سپورت حرام کده که ته سپورتسمن باشی ته یگید باشی ته ننگ داشته باشی ته ناموس داشته باشی ته غرور داشته باشی که سپورتسمن باشی در خیلی چیز که وطن در نای جوب در اومدگی در که خاموش نمیستی می‌بینی برای یه مدال برای 4 تنگه پول کار کنم همونجا خلاص وطن انیو چش ده که جایی را رفتن گیره فردا فرزند سپورتسمن میشود فرزندت نون میوه اینجا فقط ترا مدام میکردگی وطن است تو اگر وطنت نباشه باور که هیچ کی ته هیچ کی مدال بردار همون گفتی همون گپو در سر قور یگان چی بمون بیسته دارم اونجا دیگه فایدت نمیکنه اون میتر باور که خش بیناموس بدهیم همه قدر بیناموس بدهیم همه قدر بیناموس بدهیم کی دیگه در دنیای تری بیناموس نیست باور کنید در دنیا دیگر چنین ما بیناموس نیست اگر یگان آزمانی بیناموسی میگذشت ما تمامی کیلوی نقرگیشم کیلوگیشم مدلی که چند مدل آزمونی بیناموس میشید که دیگر یگان دولت او آزمون ده که جای یکم نمیگیرید از همش که ما یکم جدا میگذشتیم همه مدل های بیناموسی را ما تاجیکستان میبردیم ما تو اینه درجه باور کنیم که بیناموس بدهیم ما نه شان داشتیم نه شرف داشتیم نه آبرو داشتیم که نمی ریخ شده گفتی همو گپو ای خب که میکشد همین نوارا برین هر یکم پدر بیناموسی که با بچهش زنگ میزنه که پول روی که بتی همین نوارا همین برادرایی که در روسیه هستین که نمی احوال دایه هموطنای عزیز همین اوتاتون پول گفت همین نوارا روی کنه بگو تا بر تماشا که پول گفت رویش که بگو اینه تماشا که کدام احوال دست نمی احوال قطعی پول یافته استیم ترای گولید میگذره هم گلوت کد میگذره همین نون ای باور کو که گو ای کو
итари нони азоба намехӯра. Говай нони азоба намехӯра. Неки ку мо ай говдам баттар будаем. Дида дониста солона фарзанду киштестан мурдаша овардестай бромада шукронаи пешво кунем ки фарзандмона мурдаша гирифтан овардан. Шукрона кунем ки бачамона мурдаша гирифтан овардан. Хай дар хоки ватани пу бля даруд. Бахудо твори беномус. Бахудо туф дар рӯи твори беномус. Ки блядь фарзандта мурдашта ту шукрона кунӣ. Ту беномусе ки ин кора мекунӣ. Ту бенанге ки ин кора мекунӣ. Ту агар мардак мебудӣ ку ту ин кора намекардӣ. ҳади ақал намақадарак инсон мебудӣ ку ту ин кора намекардӣ. нони хӯрдагитон ҳаромай нам падарое ки фарзандотон байнами азоб дар даруни вагон хоб меравад. намедонам бовар кунед ман кор кардагим худ медонам. нонтон ҳаромай шумора. хурдестаги нонтон ҳаромай барое ки фарзандтон медонем ба кадом азоб упула меёвад. медонем просто баъзеку тасаввур намекунем ки унао ғариб бачаку ба кадом азоб упула меёвад. ва дар уҷа мешинен як рӯз пулроӣ накуна оқд мекунам бо ҳамун документи оқтон дар дастона биги бачота бира фарзандта биги бира ман барои чӣ тира калон кардам. Чӣ калониш кардӣ блядь? Чӣ калон кардӣ? гарроҳ қад калон кардӣ? дар намо азоб калон кардӣ. ту барои хита хар калон кардӣ. фарзанд не хар калон кардӣ то ки инаи рӯз тира нон битаву. ту фарзанд калон мекардӣ ку инаи рӯз да намеовардиу фарзанда. фаҳмидӣ? и гапом ҳамаш нам падарое ки беномусанд ку хомӯшанд. ами саратай тоқӣ кардаги шиштагӣ инами азоба дида ку бозам шукрона карда рафта галасавани карда омадестанд ку мезананд. айдам гуфти ҳам гапо ҳам мези ки ҳам фарзандотона бихӯрен ҳам беномусо бахудо ҳам ги ҳам фарзандотона бихӯрен ки бечоро ба ҳамин азоб пул меёванд. бечоро байнами таҳқир байнами шатта пула меёванд. ура аҳволша бибин. ура аҳволша бибин чӣ хел мезанаш. шумо саротон хам дар уҷа бо пилус болошда шумо ҳам зулм кунем ки пулрое ки бачаам пуларои ки ойликота гирифтӣ бачаам ойликота гирифтӣ телефон ка айса бона эмомали беномус переводи банк бигира фалон пул переводи банк бигира барое ки рустам кайф куна дар уҷа одих куна ҷип сувор шава туф дар рӯи шумо бовар ки мард ва худо намедонам ҳам қадар бовар кунам як тарафи сарам ҳам хе кашидестай ку ҳам хе психически на хеле вайрон шидагием бовар ки намедонам нест мардак нест намон мардак ҳама ғулом шид хар шид хар халос фарзанда ба дунё меорам ба ҳамун рӯзе ки фардо бача мерава дар Россия кор мекуна ба мара чӣ кор мекуна пулроӣ мекуна бовар ки киштан дар кунои мурдоку дистай лапоткара зада монда сурат гирифтан бо дар интернетҳо биромад сан қати задан киштан арра қати задан киштан тавар қати задан киштан калаша биридан куншона личка бо чӣ хелитон куна ами Россия бо чӣ кор куна шумода чӣ кор куна ки мегӯем ки бас инами Россия рафтан бас инами ғарибӣ кардан чӣ кортон куна бо якди беномуси дига айпишти Россия омадааст дар Украина бигем ки ҷанг кардизе мирене дар мурдатон бигом шумора ба худо дигар ку инаиҷа ку полни роз вайрон шед бимбирен аями рӯзотона бимбирен ки бихези ай пишти билед як қотил душман отата киштаги ай бобота киштаги ай билед давлатта аз байн бурдаги инсоно аз пиштиш бихези биёй бо дар Россия ҷанг дар Украина биёй ҷанг кунӣ ура пиштиша бигирӣ великий отечественный война гуфта руд сиётра рӯи отат сиё рӯи очат сиё тувори фарзанде ки ба худо бо тоҷик мегӯӣ хита ба худо қидра дар дасти ман бизана ку ҳамон инсоное ки пишти Русия омадагиянд пажизм тирмашон мекунам пажизм за терроризм тирма мешавад пажизм хеле як рӯза дурӯз не пажизм абадалабад ку дар дохили зиндон мепусонумшон онайора обара урус на тида дӯстай на дигарида дӯстай ира имрӯзам фардоам аёдот набиро тамоми бобои мора киштагӣ ватани мора барбод додагӣ Самарқанд
бухоромона тақсим кардагӣ, заминомона тақсим кардагӣ, инами паданалати урус мешавад. Инами паданалати урус мешавад. Ира ҳаётто набурад. چی تو میگم با پدرای بناموس و جوانایی که امروز میرن زن میگیرن، پیش از زن گرفتن یه بار فکر کنین. زن گرفتن چیکار میکنین؟ غلامی فرزندت کی میشود او دولت؟ غلام. یه بار فکر که بعد بر زن میگی. بعضی دوام میکنین ای خیتای گرفته فلانی گرفته فلانی خیتای فرزند چه غلام نمیکنه. اگر گرفته باشه خیتای فرزند چه غلام نمیکنه. دیگر ملت گرفته باشه کو فرزند چه غلام نمیکنه. نه که ما او تو فرزندمون هم غلام میکنیم، برای که بابامون و تامون غلام کرد و تامون ما را غلام کرد، انیق بدونیم که ما فرزندمون غلام میکنیم. غلامی دستی مردم. خدا نگهبانتون باشه. پست بلند گفته باشیم حضور، نه که در جای دیگه جای طاقت نبود که در حالتی که نه احوال فرق نداره. این شهروند ازبکستان باشه، این شهروند قزاقستان باشه، شهروند قرغیزستان باشه، فرق نداره. این دخالت داره به همه اینمی آسیا. این یک تاجیک دانی، یک تاجیکستانی دانی. این دخالت داره به اینمی آسیایی که اینمی بیناموسای آسیا که فرزنداشون تای دست روس غلام کردگی. این دخالت داره به اینمی بیناموسای مردم آسیا. خیلی چون وطنشون تقسیم کردن، روس دا اجازه دادن تقسیم کنن، امروز آمدن در این احوال در دست روس شتای روس خورده گشتستن. برای ادپیچتکا گرفتن نمیدونم، یا ایمیگراسیون سلوجبا باشه، این میلیسا باشه، کی هستی، این پتنش چی است نمیدونم، اینمی بالاش اینمی است. این دخالت داره به همه آسیا، چی ازبکستان، چی قزاقستان، چی قرغیزستان، کدامی کی است که فرزندی خیلی غلام میکنه در دست روس کو با نمو دخالت داره. و از اون جمله بیشترش در مردم تاجیک ما که برای که ما 10 میلیون 3 میلیون مهاجر داریم. 3 میلیون مهاجر داریم. 2 میلیون نه 3 میلیون. خدا نگهبانتون باشه. ناموساتون رو بیدار کنین کو وقتی گفتم بس کنین غلام روس بدن و برگردیم وطن خودمون رو آباد کنیم تا که شتای روسا نخوریم برای ادپیچتکا. یگچن مرد هستین؟ یگچن وطن من آباد کنیم بریم. سلامت سر بلند باشه.